the prenatal stage is diri na nimo ang mother is kanang nagbuntis ni siya para sa buntis which is this stage begins at the conception and ends at birth. It encompasses the development of the fetus within the mother's womb, starting as a single cell and gradually developing into a complete human being. So sa prenatal stage is there ang mother nagbuntis sa bata. Dapat siya sud sa tiyan sa mama. Sabot ra ba class? Yes, ma'am. Okay, the infancy. Second, the infancy is from birth to about 2 years old infants and characterized by rapid physical and cognitive growth. They learn basic motor skills, develop language, and become more independent. So, diri na mag-start sa 2 to 2 years old, ang bata, kay bawa na mo silang motor skills, o mo develop sa language, kay bawa na mo, dihan na kabawa ng istorya, kabawa na mo silang mga skills. Then, ikatulo is the childhood. Childhood, the period from 2 to 12 years old is marked by continued physical and cognitive development. Children learn social skills, engage, play, and develop their personality. So, diri na mag-start sa 2 to 12 years old ang kanang physical and cognitive development the children and social skills engage diri na mag-start og so sa childhood class diri na sila maka-experience og kanang makalubilo, makasabot na sila sa mga istorya kumutungtong kay 2 to 12 naman. So ang uban mangani 12 is nag-crush na based on the gender society. When you start at sa childhood class, kabaw na sila makig-socialize, kabaw na og makasabot na ni sila. So, next is the adolescence. Adolescence, this stage spanning from 2 to 18 years old, features the onset of puberty, rapid physical changes, and the development of adult-like thinking. Adolescents explore their identities from social bonds and prepare for adulthood. So, 12 to 18 years old is, syempre, diri na ang katong mga crush. Then, padong na sila sa thinking sa adult. Adolescence class, diri na sila mukuan silang kanang mo explore sa ilang identities from social bonds and prepare for adulthood. So, diri na sila mag-start para ikuan ang ilang kagalingon to get matured. Then, the elderly, after 65 years old, individual experience a gradual decline in physical and cognitive abilities. However, many remain active and engaged in life, contributing their wisdom and experience. So, ari na ang elderly after 65 years old. So, it means 65 years old, mao na dyan siya ang senior citizen. So, individual experience a gradual decline like physical and cognitive abilities. Then, ari na sila ma-share sila mga experience ni Agi, na unsay nahitabo silang pagka-ulitaw, pagka-daga, inganana, o kanang mga about silang lives. So, nakasabot ra ba, class? Yes, ma'am. So now, we proceed the animal life. Animal life, which is, they have the 4 types. First, egg. So, nakasabot naman siguro sa egg. Many animals begin their life cycles as an egg, where the embryo develops until it's ready to hatch. Like, mag-start siya sa egg, and larva, pupa, adult. So, first, diri mag-start sa egg, then human sa egg, may mo siyang larva. Then kahuman sa larva, may mo siyang pupa. Then kahuman sa pupa, may mo siyang adult. Which is kasi siya sa diri o kanang cycles, but kanilang siya is animals. Like, magikan siya sa itlog, ngayon siyang
Lagi ka dyan sa itlog, may mo siyang larva, then may mong pupa, then mo adult. Kumbaga, gamay, may mong bata, may mong koan, like kalo sa butterfly, mahimo siya. So, nasabta na ba, class? Yes, ma'am. Okay, very good. So, now, the next teacher to is si Claire Pergunner na sa plant life and cycle. So let's talk about plant life cycle. So maguna siya sa seed, germination, seedling, mature plant, reproduction, and dispersion. So ang plant, maguna dyan na siya sa seed before siya ma-germination. Tubuan siya og kanang mga gamot-gamot. Dayon sa seedling is kanang nana siya ay kanang gamay nga mga dahon. Padong na siya mudako. Dayon sa mature plant is nana ni siya ay kanang mga flowers. Dayon ang iyang mga dahon is dagko na. Dayon sa reproduction is kanang mga tagak murag makaproduce na pud siya og seedlings. Sabing murag dayon diri sa dispersion is kanang like for example is kanang naay langgam dayon mo kuha siya kanang magkuha siya og kanang moadto siya sa kanang tanom dayon murag magkuha siya dayon madani ang seed sa flowers is kanang kung matagak na kung asa na siya matagak is adto ra pud siya moturok mo magkatag-katag ng mga buwa kay angin na pud sa mga animals. Tas nasabtan ra ba ninyo ang life cycle sa human, animals, and plant? Oo, ma'am. So karon kay nasabtan man ninyo na koy ipa-activity ninyo. Sabing inyong tag-anon if asa ni siya nabilong sa life cycle. So kini Sa seed asa man ni nabilong? sa plant, ma'am. Okay, very good. Dayon kini Balik. Sa human, ma'am. okay, very good. Dayon kini Sa animals, ma'am. okay, nasabtan jud ninyo ang life cycle sa human, animals, and plants. Oo, ma'am. Kunya sa stages 4, kining seed, asa man ni siya nabilong? Sa plants, ma'am, ako, ma'am. Okay, Miss Anna Marie. Sa plants, ma'am. Okay, sa plants. Dayon ang stage 5 egg. Ma'am, ako, ma'am. Okay, Miss Montes. Sa animals, ma'am. Okay, sa animals. So, atang i-check og sakto ba ilang answer. Ang germination is nabilong pa sa plants. Yes, ma'am. Okay, very good. Dayon ang fetus, nabilong pa sa human. Yes, ma'am. Okay, very good. Dayon sa ang growth, nabilong pa sa plants. Yes, ma'am. Dayon ang seeds, nabilong sa plants. Yes, ma'am. Okay, very good. Dayon ang egg, Nabilang. nabilong sa animals. Yes, ma'am. Okay, very good. Nakasabot jud mo sa atong discussion karon. So nakasabot na jud ang tanan. So any question, clarification, or nawa may violent reaction? Wala, ma'am. So ganahan na mo manguli. Yes, ma'am. Okay, can we stand up for our prayer? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Goodbye, class. Goodbye.